Ah, 200. Cut na ako, Nel. Masterpiece. Eh, man ako siya pala, Nel. Name. Cut na ako. Ilan ka? SCR. QCR, invoke. SCR lang, SCR. Ay, award. What a big choice. Ako na, Nel. As always, awards. As always, ba? As always ba, ikaw lang sa Dice Roll. Pero yata ko yun endorse mo. I believe. Pero sa mga pads ko, baka kaya takad ako. Yang, gusto ko na may. Sino? So, Men. isip mo ko sa Macarena. Normal. Look, sige. Ilan ba? Basta ko lang kahit normal na ba? Tama ko pala ito. Si Shintara. Ay, si Rek. Okay. Rek! Ba nakita ka, pintabak? Ay, nanak ko. Ikaw ba? Ay, Kong! Sisilog man ko! Ano na sa pag? Wala na? Kaya sa kapit. Rated niya siya as level 1. Dili. Effect niya na pwede sa link 1. Oo, link 1 o isa ka Yaris. Effect, mag-search ko, duwa din, discard 1. Sige. Anak, gisog ko. Yawa, nag-aral na yun. Oh, no. Ay, ka na na yun. Pangin na. Wait lang. Kailan pala bayang gimmick pop? Type 5. Type 5? Si Kagay ala ba yung gimmick puppet eh? Ha? Ba chicken yan? Pwede po gumagamit sa effect sa chicken. Oh? Pwede po ulit gumagamit. Kung mabilin sa inyo, pwede introduce. Walang art. Masawa. Ay. Dato na. Oo, sama. That's all. Art no? Ang line niya na yung Set ko. Token. makatanong ko. Skill spell. Ay, mag-place na yun. Mag-place ka. Patrita siya sooner pag nakapag magbuhay na ito kasi Wala mo sila yung mga effects sa grave, no? What's? Ayaw. Yan, effect. Kasi effect kaning. Let's up. 500 kada face up na ako na like this, 500 each kayang boost. Once per turn, pwede ko mag-special summon ng isang Ayami dito sa graveyard. Once per turn. Pag na ako ginakontrol na Ayami. Okay. Tapos, pag nasa sa graveyard, pwede na ako siya i-bottom sa deck by shuffling doha ka Ayami. Sa direct connect sa deck. Wala. If you have toy box from graveyard. Pero sa mo Ayami. Sige, go. At deck, sa grave. Okay. Target and killing. Wow! Asa to? Muna try sa macam karon. Sige lang. Muna try sa macam karon. Dili. Target. Getting siya. Kani, unsa effect kani? Dili ni once per turn, di ba? During main phase nimo or battlefield, pay ko 100, mag-synchro ko. Okay, kani. Pag summon, add 2 tapos discard 1, tapos pag direct nag-effect, pwede na ko siya ibalik direct. Kaya sa mo, up to 2 Yami sa akin. Okay, sige. Okay. One is the graveyard of niya. Bali siya culture is na vanish. Ay, oh, yeah. Enzo. Pick target. Target to. Yes, sir. This guy is single summon. Kanina. Target 1, sooner in graveyard. Okay. Ang effect. Ano siya also? Kaya siya na ilan sa keyword. Sige lang. Doon sa nila.
Effect. Not a once per turn. Target. Effect. Target. Hours. Nalak na ba kami? Wala. Pa. Oh. Yan lang kami. Minsan nagalak. Ha? N lang. N ka? Arms, Pan card. symbols. Adwa. Sa kaset? Sa kaset. Okay. Me. Masa ka na-epic ani? Mga monster na masend sa... Trigger from hand, banish instant. Activate. Tapos ang minigate by repeating instant. Wala appeal lang, appeal. Grabe po. Ito naman ko. Deck or hand? Lang isa deck or hand. Di ko sure sa deck. Push the chain. 1, 2. 1, 2. Okay, 2. Ah, Special. Main deck or hand. Okay. For Banish. search. Okay. Draw face. Go by. I-standby. Go by. Wala ka, Pelmic. Wala. Oh, nag-chat, handa ka. Nag-chat kami. Yan eh. Affect fusion. Yung Super Poly, next game kita. Standby na, standby. Standby. Okay, pika na. Effect niya, discard ko. Dili ko sa discard. Mag-SS or add ko. Dispia monster. Thinking ko mo gamit. Sige. Hindi na gamit. Gamit ka? Ano sa effect? Ay, wait. Cost man. Ay, cost siya. Sa mga gawa sa akin. Sama na. Yeah, hours na ba? Effect. Sa end-phase pa. So, continuous or fail sa graveyard. Ang target pa, di ba? Dili ba? Tutu. Sige. Nya, chain na ako ani. Ayun na lang. Yeah, hours ka. Kaya isa na. Mo nitong Wait lang. kawat niya dapat may. Dili ata ka. Dapat 10 to G. Di ko kabal sa ruling. Hand or field to graveyard, manggod siya. Sige. Andy, if I have this and he wants this, can he cost a monster because it will be sent to banish inside the graveyard, right? Yeah. So he can activate or not? Because send of number from hand or field to the graveyard, then Yeah, they cannot send they cannot send a monster. Yeah. Only spell. Spell ay mo Okay. Sige. Ano lang? Isa lang. Kato lang isip. Bili ka. Apan sa one, watch yung monster na Effect of energy na. Yan. This turn, hindi siya ma-destroy Chilling to. chilling monster, no? Except siya. Sala na sa graveyard, no? Na, pag mag-destroy ka sa buwang mga level 8 or higher na fusion monster via card effect, pwede na ako siya i-banish it. Ay, mo resolve mo na yung Ay, question. Nanigate niya ba? Mag-trigger ka po ito effect na delete effect yung sa labas. Hindi ka makaster sa mga. Pwede na. After activation. Resolution effect. Banish siya ako. Yung chain, nakay. Chilling one. Ano sa'yo effect? Activate. Mag-dump or po, isa ka Delete monster. card na nagamit siya galbas. Dump. Wait lang ah. Standby pa rin. King lang po. Sabi ako. Chilling to lang. Draw one card. Activate effect. Pwede ba zero token? Special summon. Murag di ba ka pwede maka-exit magamit token? You can send from field? Yes, Delete. from graveyard. I wait. Let me check. End of graveyard. Main phase. Activate. Specific. Mag-reveal ko isa ka fusion monster. Ay, pero kung mukuhan ka, mag-reveal ko isa tapos mag-SS ko. SS is the next. End phase? Hand or deck. Effect. Sige.
When face Okay. Kasi mag-dump. Hindi na lang ako bro. Siguro. Bigay ko 100. Kablo ko siyempre kanina. Pag na mag-lead sa action deck, maka-target kung isa ka monster na nag-mention og Alba sa grave. SS. Trigger. or summoning condition. Summoning condition. Main. Adds automatic. Okay. Siyempre kanina. Nasa mo duha sa Yan two? Hindi kami siya kanisa. Quick effect to. Hindi, ang sama. Ay, on summon. Oh. Hand. First to set Depende wins. kung mag-take Reveal ko ni. It's a mirror match. Target to monster, then minus someone special. Targeting yung someone. Target. Yan, new chain. Since na yung nag-lead sa action deck, effect. Link 1, link Target 1. link 2 ko. Ay, katong sa effect ko. Uy, yate. Sorry, sorry. Nakay chain. Ay, mag-build ka chain. Chain link 1. Ano sa effect? Mag-fusion summon ko. Using monster, using siya o isa ka monster. Link 1, no? Ah, mag-effect. Chain link. 1. Chain link. 2. Pag ma-summon siya by synchro, mag-target ko isa commander destroy. Target. Ano sa effect? Balik During the main phase, quick effect, maka-fusion summon ko. Kani akong target sa destroy. Link 2. Tapos link 3. Link 2 daw. Wait lang. Chain ko. Quick effect, mag fusion. Ang gibuhat mo kayo na. Oh, normal lang. Okay. Pero sa hand or field? Teleport ko ay musing rock. Pinapagawa na. Siya pagkagas. Okay. Fusion sa ka. Battle phase daw. Ay. Manit. Well, someone can pag ma-destroy siya, then bring out the larger one. She's so yummy. Ice cream yummy. Manit. Damage step. Dapat di pang-flag dito. Ay, dili. May effect. Wala na, nakita na. Tumbusan na kami. Can I eat the cookie? Kuwan. Special. Nasa madugangan siya. Sila yung dugang. 300. Wala na, wala to. Build chain. Effect. Ano sa effect? Mag-dump kog level 6 or higher na light or dark monster from deck or extra. Yeah, pag mag-1 ka, pag SS ka via monster effect kayo, pwede na ko siya i-banish as boss. SS ko, dogmatic ka monster from deck or SP monster from wild. So, ganun. Extra deck. Link 1, link 2, on summon niya kay... Face down sir. Face down sila. Effect go. So, resolve neck. Nakinig nila. Wala na. Resolve. Hindi ko loloko.
Yawes. Tayo. Go? Normal. Effect. Ano effect yan? Add ko branded spell trap. Thinking it's iba. Effect. Oh. Nice. Ayos. Sa effect ka na nilang guys. Kato, synchrony kani kay banish ko sa ka-card di mo sa graveyard. Yeah. Kapanso mo to sila. Vanish lang. Ay, sige. Banish or shuffle ready. Sige. Isa ni. Healing. One, chilling ko. Kani kay mag-place ko. Tapos kani kay banish or balik na ako sa deck. Kani? Then side face, ang muna sa mga. Yes, pag-free na pag-activate yung detecting mo sa paano damage yung may Kani effect kani pag mag-leave via opponent's effect kay pwede ka mag-search or magyami sa deck. So, pag mas special summon na synchro kay target 1 card sa deck. Ang most na ito, banish yung malice. Itong targeting ko. Ano? Go. You thanks so much. Yeah. Deactivate eh. Ito effect ganyan na. Mapan-summon, maka-fusion summon ko. Effect. Pero banish yung material. Hand, field, o grave ang material. Wait lang, this one. Goods. Ay, wait lang. Mayat na naman dito. Wala na ba? Ano, ang first. Estimate ka nila dito. Sentay. Hindi, inhibit mo pa ito. I-activate. That's a no to shoot. May success na? Yeah, that's one. Chico. The fuck? That's so much. I think. Ground siya. Ito na sa ito kayo. Si pila, nadili ko lang pa sa kayo. Isa ka unchain, isa ka card. I'll need that sa'yo. Yan lang. One. So, four. Wala dito kasi may card effect. Yung may effect si Corvo, revive siya. Pag i-dump siya sa effect sa monster. Yung effect, pag may normal special, target mo. Normal. Effect, destroy yan. Dragon mo no? Oh, dragon na siya. Effect. Fuse. Pwede ko makuha. Ito effect ganyan na. Ay, destroy nga. Kada activate yung card effect kay mag-pay ka 600. Wala kay open lang ne. Open mo. Ito effect gani. Effect niya pag katong mga Ay, fusion summon siya. Oh. Tapos Kanin, pag apa ni nani effect? siya sa apan summon na. Effect, pag mamatay siya, revive siya, mas mamatay na siya. Nani ignition effect. Wala.
Katong graveyard effect lang during end phase, mag-add or set. Entering battle. Wait lang, before ka man. Destroy, share na ko rin. This is like Mabalik siya kay SS on Take synchro. other SS event na lahat pangalan sa gilid. Main phase Destroy na ko din, so dili dapat Sige. na sa Wait, pila ba? Boss? 600 lang. So, 600 plus 300. Perfect na siya. Pag na-destroy siya, target ka nila ko. Effect destroy, SS on Sa buka gila. Dagan kay kuan ba interaction. Sige lang. add. Bagong deck mga bigyan na lang. Event ko na like. Standby. Effect na po. Target na ko. Ano sa effect ano pag masend sa graveyard? Wala siya effect. Kuan lang kanang pag nasa sa graveyard niya nagka-control kag extra deck monster, pwede na ko siya ma-SS pero pag mag-leave ko sa field banish instead lang. What? Sige. Effect. Kuha na lang. Destroy Effect siguro. ko. Target guys. Pagka ko na-turn na destroy. Kinsa. Tingnan na lang. Kani? Ay, ang effect day ani, sorry. Ang effect day ani apan sa phone kato mag-add. Kaya na siya another effect pero pag gamiton mo na isa ka effect dili ko siya magamit. Pag manay ma-destroy sa kuang field na fusion monster. Kay pwede na ako siya SS target kung isa ka monster sa imong field. Negate ang effect. Negate. Pero sa field lang to na effect, Nel. Ha? Sa field to na effect sa graveyard. Pag nay mag-leave sa ako ang mga sa graveyard. May SS siya. Ano ko destroy? Ano ka po ba? 1, 2, Pero nagamit naman na ko tong effect niya na mag-add so dito Ay, so hard ones per turn lang yung mga effect. Murag only once the turn. You already summoned a lot of them. Yeah, but Nag the nagpick up restriction is only at the restriction is Oh, only at 600. limited 1, 2 plus 300. 1.5. But you search now. Main phase pa? It's chili po pa rin. Wait lang, Kaya kauban. bro. Question lang. Nagsumo na ako mga dark ones. Mag-activate ka ni pwede na. Every time mag-SS ka eh. Ayun sa? Nagsumo na ako mga dark monsters. Then activate na Hindi kami. ka mag-SS. For the dili man for the rest of the turn. For the rest of the turn, after ma-resolve ang It's not for the rest of this turn. Dili na for the rest of the turn. During this turn. During this turn. Yeah, during this So turn. once nakasumo na kag dark, di nakaka I see. Okay. Okay, thank you, thank you. Okay, go net. Summoning condition. Not that broken. Okay. Effect. Ano ka effect ani Nel? During End phase? during end phase, maka add or set ko branded spell. Effect. Maka place ko branded Ay, wait spell lang. trap na ano. Ignition ni no? Ah, Paglapag sa to. sige sige. April 1. Wait lang. Target ko isa ka Effect. Yummy. Oh, Balik. Tapos Target Sample the ba? number of elemento monster sa field. Target same number sa card sa opponent. Kung pila target na sa buwan. Destroy ko. Dali siya. Wala siya effect sa field. Pero kung ma-send, kapag ma-destroy siya by card effect, wala siya sa field. Kung effect sa GY, target exactly tulo ka buhok naka-face up na card sa field, including isa ka memento card na maganda ko. During end phase. Dili ni maano. Mabalik. 1, 2, 5. Check na ko. Illusion? 1, 2, 5. Yes. 1, 2, 5. Sa tanak phase to. Maligate siya, no? Dili. Dili. Activate. Ma-add siya saan. Kaya na yung na-send na Yeah, and face effect sa Yun lang, para sa target ka rin. activate. Ma-add siya saan. Wait lang. Oh. Let me check if I Oh. Standby. I-activate ko. Ano sa effect? Mag-add or set. Chain. Okay. During end phase. Wait lang, standby. Yeah. Draw 1. Go. Monster lang ba or cards game? Cards. Ay, monster lang. Mawala, gyapon nila, masing win piece. Oh, zero na. Okay. Zero na nila. Monster lang. Monster lang. Pag mo effect ka, monster spell trap, provide siya. Or Set sa, ko. isa sa hand, sa Effect ano? Nasa hand. Effect niya katong kung Sa itong GY, mag-SS ito kog na- display monster. Draw one Mag-add or SS kog display monster niya. Discard ko. Siya. Effect add. Yes. Ako na. Oh. Draw face. Specific ano niya? Take control. Pag kina-control na ulit siya, target ko 1,
Monster naman. Take Standby. control until in phase. Take effect me. Pero masama. Tansa mo to na? Naman. Under. Shit. Igual Mirage. Ginagawa mo. Go, 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 go. At saka, yes. Effect. Sepek. Balik na ako. Dua, bottom of the deck ka. Wala kayo draw. Bulod ka. Ano ba na kayo? Fuse. Oh shit. Negate mo? Negate. Bottom of the deck ka. Older pa ba yata dito? Ako sa searches. Search. Ginagamit yung napunta Ito. Illusion or ano? Illusion or spellcaster? Effect, token. Pag-edit, pag siya, bumabak mo yan sa score. Na-effect ma-send din sa graveyard nila. Wala. Pero nasa field of graveyard effect. Katong banish siya ko pag mag Uncard. SS ka o 1 via monster effect. Ah, okay. Kasi may ayaw siya ibigay yun. SS sarili. Pwede iha sarili. Oh, kanya pinili. Pag ikaw mo ito kanila. Si Chrome. Link 1 ako token. Kung sa mo ang turn, dili ka magbayad ato pag synchro lang. Effect. Oh, sepek. Pansamon mo. Bila sa mo up to 2 yami sa Ano graveyard. din magbilang. Effect ko, Anis. Mag-destroy. Destroy. Add or Kasi effect niya pag-uba? target exactly tulo ka naka-face up na tulo ka face up na card including isa kami destroy. I cannot target my card. But Siling. send to break. One, siling two. Troy. Tapos draw one ko. Anytime pag karon ng turn 9 na destroy na memento Draw for my so effect target ka ng duwa finish siya. Panso mo lang effect, ano wala si effect. Ato, pag mo activate kag anything, bounce. Bila sa mo god. Okay. Wala siya effect ko na to lang ako. Kani lang to. Revive siya pag mamatay ko kanina. Effect. Siya mismo lang 600 na lang. Yes. Okay. Effect. Place ko. Okay. Effect. Special na ako si... Effect. Ay, pwede ba? Level 1. Kaya kitsa ni effect. Yan eh, spin Okay. spin. Ay, level 1 lang. Level 1. Sama ng condition. Okay. Ano yung close air? Ano siya itong dollar games? 4,000. Enter ako bate. Kung pila akong kinakontrol kay plus 500 sila. So 5, 10, 10, 25. Plus 2, 5 sila each. So 3, 1, tapos 4, so kani kay plus 2, 5 sila tanan sila. Wala pa tayo condition. Ito. Pira na. Ito mo set, no? Pero mag-shuffle lang ka direct. Oh. Pansamon, effect ni kanisa. Tapos discard, napali yung target take. Sige. Effect. Grabe ka meta. Matoy bago na ko rin. Kasi dili na siya pwede. Tapos lakas makasama na ko drag. Bawal na tayo mo tayo. Dili mo dyan for the rest or the third one. Madrid. Mas gawag na Madrid. So same din siya dito. Sa mura siya ganaw lang. Golden na ano. Until end phase lang ha? Oo, televis. Ay, iba na ano mo. Sige ko. Magsamon ka to. Genesis, hindi ka magsamon ka. Effect.
Either way. Chain. Why? Huwag itong plunder. It's a specific. You dump sinful spoil or rebel from deck to graveyard. I build cards right here. So summon effect. Dump. Chaining 2. Basta ka na bro. Basta ka na. Sagot ko. Send first. USS. Then I will download. Walang type of Affected sa rival. Hindi nakaset siya. face down. Dalawa. Extra deck din eh. Ay, side deck. Other deck siya. Face down. Keep din. Dito to. Paano mo niya attach ko ba ni Quad. Sachi Bayami? Oo. Wait. How many summons did you Ako na. have? I forgot to. Ako na ba yan? Ako na. Only after this one. This one. Then that one. So I draw two. Siya. I forgot. Continue. Activist. Pasa lagi. Wala. Ang butang kong exist rin. Sa pisong deck na ako. Ano niyo na natapang litso si Kwan? Si kanina sa nani. What So happened? you bunch first. Mountain Gate, yung game mo ato doon yun. Kung wala na ko mga negate na yung ano. Atay ko ato, pastin lang. Graveyard to. Okay, wala na. Ha? Graveyard to. Direct last game. Lagi na draw. Kay ko kay. Lagi wala to ko mo link to. Special card. Sige, pick ka na this one. During main phase, effect 5. Pero on summon na siya. Let me set life points first. Okay, so, I pay 1,000. Pay for Effect is 1,000. effect confusion. chicken game. Okay. Thank you. Ano akong Sige. Turn 2. Balik ka rin siya, no? Balik. Then I take one. Nice. So siya, skill and face. Balik siya ng Set. set. Pick any loads. So kaya ka na turn 9 na destroy. This is siya. End. Draw. Standby. Wala. Main. Standby. Normal attack. Mag-search ko spell trap. Ay, mag-search ko yummy card. Normal lang. Effect. Ayaw na Nasa effect ko. so guys, DB Pro. Go. Maala ka. Wala. Oh, wow. Maala ka naman. Chain. Set. No. Impermanence. I see. Yeah. Forget. The Imper. Then, Ako sa, mag-search ako. Ay, confused ko. So mawala ni negate ni pagkakal. Oh. Activate. Search. Effect ko destroy ano. Monster. Or wait. Let me check first. Bakit po? Katong glitch na SR sa Alawin. Build ko siya. 1, target ka ni. Ikaw. Patay mo siya. Ni Level Chen. mas kabig level. 2, Yan ni Kwan, mag-dump kog level 6 or higher, light or dark. Go lang. Sa deck or extra deck. Yun ang apat sa strike at turn sa finger hand. Draw, add to. Standby. Standby sa. Nani protection ka rin, no? Detach one.
Bayo. Once per turn lang. O, anytime kami rin. Anytime ko na mag-ubak. Anytime mag-ubak. Ito effect sa graveyard na lang. During end phase, mag-add or Sa set imuha of lang one ng first Albas one, or ano, any second. Tri-Brigade Ah. card. Ay, Tri-Brigade monster card. Activate effect. Add or set. Return. Good na? Ah, Okay, set. wala. Wala. Wait. Pero sa mo sa graveyard rahan, yummy. Attack fusion. This one. Attack. Okay. May effect si... Place ko, It can be special summoned by using same as Amina and one face up monster. Nabalik na ako. solution na lang. Wala. Take target ko siya. Effect niya. Sige ko. Isa lang target kung magamit siya yung isa kaya mag-studio sa balik factory. Isa kaya pag naanin yung bell, discard mo one card. Add to discard one. Dito lang. Normal. Naan ako yung buwatan doon ako. Event from Lagoon. Kasi siya doon ko yung try one. Putang ko dark siya. Sa condition o Red Right. ice. break card. Ay, one no, and the dragon. Effect drop. Effect. Effect. Monster na dragon. Red execution. Or red ice na ano. Ito, red ice na normal. Dump. Discard ko with Then set then I summon then summon then search. Nagbatil ka. Pero kapag mo dyan si sa mga condition. Okay. Ito anong kaan? Sa'yo. Wait. Wait. Siya ang isa sa first na discard pattern na what was a feature first set na mga Effect. Dump. only. And search the list of customers with forest discard. Pero sa mong duha sa graveyard? And search anything. Since some card I can search dump, I can search. Let's go. This one. Naka-medium dali. Wala. Nana effects pa sa graveyard? Still have this one. Ay, nil. Nasa graveyard effect. Unsa? Katong kuan, same lang sa field effect niya. Sa ito? Katong banish as cost niya, SS ko. Dogmatic ang monster dali niya. Dispel monster. Yan effect. Sige. Ito sana. Ay. Tuning one shuffle na ko ni Okay. Auto discard. Chilling to. How much defense does that have? 3-3. 3-3. Shuffle na mo. Special na kuan. Tepe ka na. Katong makasiro attack. Mo lang. Amo lang. Nya shuffle no. Okay. Activate. Nya pag mag-leave siya sa field, Cost. Iya opponent's card kay kuan ka na. Baka SS ko Dispel monster or Albas sa account. I can still dump something. Add or set someone. add or set This yan. one. Okay. Ay add or SS sorry. Add or SS. Entering battle. Ayun is. Siamese. But the effect for Red Forest. Just now years old. Ano ba na siya? Change job. Asa? Liman man katao iyang ginabuhat ng trabaho ron. So kuan okay ra mo. One minute siya. First na sa una. Change job siya.
Ako na? Wala. Okay. Wala. Ano yung nagawa ako nila? Kung siya man ka. Yes. Ako? Ako dua ka lang siya first turn pa lang bro. Akong gitipid yun kay Vincent. Kay Greg. Effect. Napahit ako na niya. Tinaan naman ko siya sa pink pang court. Bato, wala Ay, ka mga naman. anis kamot ko. Doa ako na. At? Activate. Abay, galay. One kick. Wala, good. Kapil na. Kapil. Effect. Hanggang. Kining inang I go first. Roll ko din mo bro, mechanic kay nara ka mga. Battle lang ko, battle. DK. Ano po naman siya? Ha? Hintay ako battle. Sige, sige. Stand by. 1-6. Stand by. Oh. 1-6. Oh. Sige ako. Patay ba? Bigyan mo. 3K, 1-6 o 1K. 3K, 4K, 5-6 na lang. Yan ako wala. Yan lang ako. N-face mo, draw 1. Okay. Ay, N-face 2, wala. Wala, N-face, draw 1. Please to. In face. Mahal din siya. Ah, Lain na send na Fusion Monster sa grave. Wait lang. Pwede pa na ako nito. Is one effect. Walang. Actually, text niya. Once per turn, when your opponents activate a card or effect, a special summons a monster from the Ay, graveyard. special summon. Sige, ako na. Sige, biya ko sa Magsuot sa yung game to. It was a task. Bro? 5 months then consideration. Kaso ang tubig. Wala, patay ko. Una itong move up, no? Basta Ay, nine ganun. link siya. Ay, mechanic. Nine link. Dapat na ko yung albas sa grave. Targeting ba?